this is already the culmination of the Kadayawan Festival. So sa walay pagalangay-langay pa, nga pamulak nga float. So ladies and gentlemen, pili na nato dugayon our first contingent or our first float for today is from URC. URC is one with every Filipino who celebrates life, bountiful harvest, the gifts of nature, and the serenity of living. Through this, we bring various URC products closer to Filipino homes, allowing them to feel the joy of snacking anytime and anywhere. Again, ladies and gentlemen, Dabaweños and all of people worldwide, let's welcome the float from Universal Robina Corporation. Once again, ladies and gentlemen, this is a float from URC or Universal Robina Corporation. And our next float, marato jud sa tanan because they are the Philippines' #1 fast food chain. Yan ang joy ng Pinoy. Mga Dabaweños, Jollibee joins in celebrating life, giving thanks for the gifts of nature, the wealth of culture, and the bounties of the harvest and the serenity of living. Let us all welcome Jollibee as they share the joy with Dabaweños at the 39th Kadayawan Festival, where every smile is a celebration. Alright, again, that is Jollibee Corporation. Ladies and gentlemen, now, kabalong ikuun sa excited ang tanano ay kabalong ikuun sa kanagan ng mga photographers o videographers. Because kita tanan photographers and videographers na with our phones. But reminder lang po sa tanan nato mga gusto mag-photo o video na special ng mga photographers. Ato silang tagaan ng pagtagad o priority. And panghamyo po niyo sa atong mga photographers and videographers nga naanin ni sa atong bangan. Kung pwede mo pakilit ng tagamay para makita sa atong mga judges ang footwork sa atong mga contingents sa indak-indak. Again, sa mga sir na ito ni ma'am, photographers and videographers nga naa sa atubangan, mamanihog lang mi og manghamyo nga magpakilit sa tagamay para maklaro sa atong mga judges ang footwork sa atong mga dancers sa indak-indak sa kanilang. And going back there, sa Jollibee float, they also actually stated there na kada na calls for togetherness and collective celebration with the float design symbolizing the joy that Jollibee brings to the Kadayawan Festival. And parang ganina, Elton, no? Because ito ang Chicken Joy is our biggest and our tasting Jollibee Chicken Joy. Kauban ko tayo na tanong dyan! Hi, Jollibee! And makauban na natin sila later, di ba? O, makauban ko na to. Kung pwede na ganun ako nauban din ako, eto, nagpusayaw ko dami na. Kasi din, makauban din nato ang BB. Hi, Jollibee and Showdown Friends! Sa mga gusto makita si Jollibee and Friends, uniyang gabi naapon sila sa Grand Showdown. Tagani kong Chicken Joy, uy, pero nilabuyan naman. Usakan nga ako dira sa ilang float. Enjoy the ride and see you sa ato. Incorporated, showcasing the name of the company and its quality products as the procession continues. Themes vary from historical reenactments depicted with petals to futuristic landscapes adorned with exotic blooms. Our own float tells a story and narrative brought to life through the language of flowers. Delighted children point out their favorite blossoms, while white adults marvel at the craftsmanship and dedication evident in every and leave.
Ladies and gentlemen, let's have Des Marketing Incorporated. Alright, so nagsugod na og dagsa ang mga tao. So I hope nga safe ra mo tanan diha. Dili ta magtinugura. I know everyone is excited para makita nga ato mga contingents o ato mga floats. Pero dili lang ta, keep safe everyone, okay? Dili ta magtinugura. Please mind your other people around you. I know that we're having a simultaneous program. Ato ang i-welcome ang atong first contingent para sa Indang-Indang and then followed by the first three para sa pamulat sa Kadayawan. Ang footwork sa atong mga mananayaw sa Indak-Indak sa Kadayawan. Daghang salamat sa inyong pasabot. Pagsabot o kami. Mabalik na punta para sa atong pamulat sa Kadayawan. But this is the non-competing categories in the corporate. Kapag ni mo na may tinit ako for all families. Ka-remember ka sa Yes, kagis? paborito sa imong mga Pagumangkon! Wala abin ako ang mga tita dito. Mga papa lang kalipay ka nasulot sa Mr. Jerry. Pero pati na po dahil mga kapatangunan, most especially the young ones, kaya ito mga pagumangkon na kay mga 5, 7, or 9 years old. naanay bago ma-arcade ang mga bata karon. And of course, joining the Mr. DIY Float, Team Kramer! Sa Kramer, naku kung pwede lang ako lumapit po dyan. picture. Oo nga, na malayo na lang. Elton, ilaban na lang natin to. Hello! Alright, sa tanan Thank you nga for mga joining layo. the Kadayawan Festival! At hindi makakita nini sa atong float nga medyo layo ang inyong panakauban ng Team Kramer. Yeah. DIY nga float. Alam mo, sila yung isa sa mga nilulook up namin ng aking fiancé. Kung naririnig po to ni Mr. and Mrs. Kramer, you are truly an inspiration to the younger generation when it comes to building a family. And to the Makakasana future all ako, makakasana all. Eto na, etong susunod na float, kinsa ba ni sila, Elton? Kauban nato karon ni sabon ka paborito sa Padala and Palawan LP. Ang pawn shop na matatag, maaasahan, mapagkakatiwalaan at ang #1 pera padala sa Davao. Tinood na barato, paspas, walay hassle. Andito na rin ang mabilis, madali, safe at pwede sa OnePay e-wallet. Siguradong sagot ang pangangailangan mo. With more than 3,500 branches and more than 11,000 pera padala locations nationwide, plus an e-wallet you can count on anytime, anywhere. Dili na nata sa Palawan Pawn Shop, Palawan Express Padala, and Palawan Pay. To the spirit of Thanksgiving, capturing the essence of the festival's joyous celebrations. Elaborate floral arrangements echoing the beauty of nature's gifts adorn the float, evoking a sense of wonder and appreciation for the world around us. Ladies and gentlemen, Toso Philippines Corporation. Yes, ito ka kaway niyo dyan! Kabalo ka, Elton, no? Pangpila pa lang ganin ang float, no? And then non-competing pa jud na. How much more if ma-witness na to itong mga competing floats, maybe mapagamay man or mapadako. Excited ko kung unsa may mga twists and turns nila of incorporating the Kadayawan Festival this year. Ang mga fresh na bulak o ang mga prutas. Mao na siyang gitawag karnigan gahot kayo ang atong mga contingents sa atong mga sa atong pamulak sa Kadayawan, and of course niya ang Toso complete air conditioning solutions para magpabugnaw sa ato dinhi sa kainit sa Kadayawan. Yes, and speaking of bugnaw, actually not to sa Philippines, mawjud ng aircon namo sa mga backstage holding area. So salamat ka, pasinday nabot para sa mong kwartong uhol. Tagang kayo salamat, our muse of course, so mga hands up po na itong mga models na naa sa Tuso Philippines nga float. Thank you for taking part of the Kadayawan Festival this year. Okay, Maraga, ready na kayo sila. Itaas na ang inyong mga balloons sa inyong bandera. Dahil nandito na ang Converge ICT. This
floral flow design is a tribute to the rich cultural heritage of the 11 tribes of Davao, each of which plays a pivotal role in the vibrant tapestry of the Kadayawan Festival. The Kadayawan Festival celebrates the diverse cultural, historical, and natural wealth of the region, and the float beautifully reflects this diversity. Incorporating elements from each of the 11 tribes, the design honors their unique traditions, art, and colors. This integration not only showcases the cultural richness of Davao, but also highlights the unity among tribes in the celebration of their shared heritage. Again, kauban na to din sa pamunak sa Kadayawan ang Converge ICT. Shout out sa atong mga models at sa atong mascot sa Converge, kaway-kaway. And sa mga tao din sa Davao, din sa Rojas Avenue, kaway-kaway po mo diha. Eto na, eto na! Kung ganina nagpabugna ta sa tuso, kanipod kay kinahanglan po nato ni para proteksyonan na atong mga kapanitan. To keep us youthful and glowing, aduna na, makauban na nato ang float gikan sa RTL Pharmaceuticals Laboratory Incorporated together with their ambassador, Kira Ballinger! For almost 30 years, the Balingas RDL has dedicated itself to manufacturing top-notch, secure, and groundbreaking in beauty items for both local and international markets. The float showcases the finest of Davao, from the renowned durian fruit to the exquisite Waling orchid, and the locally established beauty and skincare label RDL. Truly a source of pride for Davao. Kaya naman, RDL celebrates beauty in its myriad of forms. And thank you dahil hindi lang every Kadayawan Festival, but actually in all beauty pageants din sa syudad sa Davao, pirmi na to makita ng RDL. They are very, very generous enough to take part of all the festivities. Pakpakan natin mga kasabang RDL Pharmaceuticals Laboratory Incorporated. Alright, diba? Tatak Davao yun na. Very local product. So, hinautong na po, no? Masupport na itong ating mga local products, especially the ones that are from Davao City itself. O, naana, ganito mo ba mga turista na sana may maiwan pang durian. Because they know for a fact na dadagsain talaga at may mo pakyaw sa durian. May sa pamanan na variety. Dili sila mabalaka kay na umapaw ang durian dinhi sa Davao karon. Daghan kayo ang atong supply, so dili gid sila mahutdan og durian. Before pa sa next performer, may humabol pa kay nako. Kung ang mismong prutas, mismong ilang dalaon, no? May piasa pa man sila mo adto. Mapa Mindanao, Visayas, o Luzon, or international, or the universe rather. Kani kauban jud nato ni. And ganahan kay kuani kay Najib free taste pirmi. Ikaw. Ganahan ba kay naay libre nga products para sa host? Yes, oo, baka nga pala may isang pack tayo dito, no, na ibibigay nila. Ang paborito nga pasalubong sa mga Davaoenos o sa mga Pilipino. Walay dama kung wala ang Lola Abos Durian Candy Factory Incorporated. The float is designed according to the concept of Lola Abon's products and history, composed of local fruits, assorted flowers, batik design, cotton cloths, and bamboos. Again, ladies and gentlemen, Lola Abon's Durian Candy Factory Incorporated. Aduna ba libre nga durian candy ron? Kay mo na jud ko din sa stage. O pusaka na jud ko dira sa inyong float. Sa mga nangita og hinamis na anaang Lola Abon's Durian Candy Factory Incorporated. Hello, mabuhay padayaw. Ala, saan ang durian candy? Diyan ka dyan ba? Naningil maka durian candy mo. Bisita na lang dayon ko. They are actually located dagang kay Papalitan sa Poblacion Market Central. Available po sila sa Abrisa, Ayala Malls, or sa ilang main store dito sa Matina. Actually, bisag asa ka mapainon sa Davao,
there is definitely a Lola Abons near you. Yes, the original durian candy. Bata pa lang ko na, pero medyo nibitbit sa ko ang mama o papa. Karon na, medyo So, tigulang nagkaedad na gaday ka. di naman ta mag-iskot o age because it is just a number. Yes, it is a construct and a concept. Thank you so much, Lola Amos. Okay, eto na. Alright. Eto na, Elton. Take it away. But anyway, daghan na kay chika dali na side. Ready na ato ang next pamula So sa speaking Kadaywan. of lumalaban na po ang atong mga contingents sa atong pamulat sa Kadaywan nga mga floats. And ang musunod na itong float, Mao ka na ang Bingo Plus! The Bingo Plus float for the Kadaywan Festival is a vibrant celebration of the brand and Davao's rich culture. It showcases the Kadaywan theme, highlighting the harvest, indigenous diversity, and festive spirit. Dahil sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Ladies and gentlemen, once again, this is the harvest from Bingo Plus. Alright, so sa tanan na gusto makadaog o kwarta, I think they're offering, if I'm correct me if I'm wrong, up to 75 million ang ilang prizes ani. Na sila both dito sa Rizal Park, likod sa SB. I think, yeah, pwede mo dito actually magdula agad dito og bingo. Uy, marag. Pwede na gani dito sa ruleta pa lang nila, Elton, oh. Daog na. Oo, kung makapili lang dayon ko, kung naka-stay pa sila dinihan, ma-appeal dyan ko. Kaya sayang kayo ng mga padula. Pero daog yun kaayo gihapon ang atong mga kauban dinhi sa Rojas Avenue kay grabe lumalaban yun sa kapiot o sa kainit o sa kaikang. Pero syempre mas nangingibabaw ang atong excitement para sa atong mga float o sa atong mga dancers sa indak-indak. Yes, at eto na. Ang susunod natin na float is from LBU. Lyceum Bloom are celebrating excellence in full color Lyceum of the Philippines at Davao. Their float features fresh flowers and fruits from Davao City, showcasing the vibrant beauty of our region, highlighting the LPU Davao campus. It symbolizes our dedication to excellence in education within a flourishing environment. And LPU, or Lyceum of the Philippines University, is celebrating the 39th Kadaywan Festival. Kaya naman, kada na! Good morning, mabuhay pananahan natin! Buhay sa tanang-tangan, gikan sa Lyceum of the Philippines, Davao. And of course, we have Mr. and Miss LPU Davao, leading, of course, the parade for the LPU. O syempre, no, gisugdan sa ilang float nga na po yung mga pa-drum set din ha. Thank you so much. And, grabe, nasugod pa lang ganito, pipila pa lang dyan ganito ka-floats. Balik-balikon dyan ako ni Elton, no. Ayaw niya mo kalimot to post your thoughts, your experiences sa mga nindot ninyo mga photos sa social media gamit ang official hashtag Kadayawan Festival 2024 and hashtag This is Kadayawan. Alright, so we have our next float, ladies and gentlemen, and isa na po ni kapaborito sa tanang Pilipino, dili lang sa mga Davaoenyo. Ladies and gentlemen, overall concept Hablon Harvest is a tribute to the indomitable spirit of the Davao people. The float combines the artistic beauty of traditional weave patterns with the natural abundance of local fruits, symbolizing both cultural pride and agricultural prosperity. This design not only celebrates the resilience of the community, but also showcases the unique heritage and natural wealth of the Davao region. Niabot na ang Cebu Pacific! Uy, nakata po sila mga free flights karon? Kung kanina kay Durian Candy, pero na po kay flights na po akong pangayon. Kaya, you know what else that I would like to share? Na nakabook na ko kay grabe ang ilang 8-8 sale. Kano sa 8-8 sale? Kumana na, katong birthday na ako.
Elton, ano na, Char. Pagkuha na ta karong August 18. And syempre, katong flight ako kay karong August 24 and October pohon. And that is, of course, sa mga pa-promos ni Cebu Pacific. So, salamat kayo. Okay, syempre, kauban na ito ang atong mga Davao influencers and ang pagkinitan po. Atong isa-isaon, we have Davao Mommy Blogger, Andrea Taylor, and the Binibini Pilipinas Super National 2018, Jeza Willar Simon. We have the beauty queens and influencers in Cebu Pacific Love. Because, of course, it's time to fly everyone. So, unsa ba mo sabay na butterfly sa ilaha? By the way, no, ang ngalan sa ilang float is Blonde Harvest Float. Yes, ito na. Kung ma-fly na ang Cebu Pacific sa sunod nila na destination, Ready na ang atong next contingent, no? Ang atong mga pet friends. Dinhin, nirarampa na po sila sa tunga-tunga sa Rojas Avenue. Siyempre mo appeal celebrate ang atong mga friends. Fur friends sa Kadayawan. o gimingaw na doon ko sa akong fur baby na si Gabby. Di ako sa ba yung fur baby? Yes, her name is Emma. Uy, dapat sila mag-meet very, very soon. Yeah, so, anyway, going back on track, we head to the next contingent for our Pamula ka sa Kadayawan, and this is the non-competing category. So, sa Bisaya pa, wala ni sila ni-appeal sa itong competition, but they want to exhibit and to take part of the Pamula ka sa Kadayawan 2024. And we have the Consulate General of Malaysia in Davao City. The Malaysia float that showcases the rich cultural tapestry influenced by its diverse population. The iconic Kuala Lumpur City Center, or KLCC, is a symbol of architectural excellence and features the traditional wawulan kind that combines artistry and heritage, highlighting the upcoming ASEAN chairmanship in 2025 and marking 60 years of strong diplomatic relations between Malaysia and the Philippines. Alright, so grabe ka ng pag-aapaw sa suporta o sa pagmahal dito sa Davao o sa Kadayawan Festival, no? Kay dili lang yun ng mga Davaoenos ang nag-celebrate, pati ang tibuok nasod o ang tibuok ng world. The whole world is celebrating with Davao in the Kadayawan Festival. And up next, joining us in the celebration is Optum in Pamulat, Kadayawan from Optum. Optum's float at Kadayawan Festival symbolizes our commitment to Davao's vibrant culture and our new site. We aim to nurture local talent and build a bright future, reaching new heights together. Join us in celebrating a healthier, happier community as we embrace the spirit of Kadayawan. Once again, ladies and gentlemen, Optum in Pamuan. Praising, of course, buddy, that vibrant color, is it red-orange? Number, red-orange na ng color sa Optum. And syempre, no, giawag na mo ang tanang partisipante sa Manag-float na talaga namang sumayaw, makiindak, at talaga namang kumaway-kaway. Once a year sa ato ang Rojas satellite venue. After this one, no, kay, if I'm not mistaken, dito pa sila sa Bonifacio, then mo diretsyo na dayon sa San Pedro Square. Yes, so sa tanang mga nananaw din sa Rojas, dagan na rin mo paihod sa San Pedro Square. Alright, for our next float, we are from Wiltec, a group of companies. Suzuki Wiltec celebrates Pambulak sa Kadayawan 2024, showcasing a Davao region's vibrant celebration of life, expressing gratitude for nature's blessings. Wiltec has 18 branches all over Davao region. Grabe. August 18 karon and they have 18 branches. Ay wow, tinuhog ko talaga yun, no? So, That makes it perfect for them, no? Yes. Perfect pagkayo nga ni Uban sila sa ato rin sa pag-celebrate sa 39th Kadayawan Festival. O kung wala pa ko na sayo sa ilang float, kay tinodyo na nga motor ng gisaka? Yes! Oh! Hala, hinahinat. Kasi, tinodyo na no, or game ba? Ay, dili pala. Parang life size. Ay, hindi. Totoo talaga na motor ang nilagay nila sa sentro ng kanilang float. So, once again, Wiltec Group of Companies. Alright,
At pinali, Mao na bye-bye. ang imong audition. Amo na niya condition. So, kung na... Tanawa na nato kung kinsa mo dawat sa imo. Oo, kung kisa man ang mga talents ko, tara, ready na dyan, live na live. Dali nga sa Rowan Satellite Stage, nag-audition ang isa ka host. So bago na natin nakita, no, again, ladies and gentlemen, that was Lapu-Lapu Elementary School Performing Arts Company. Kauban nila ang mga gagmay ng mga bata. Pero Yun dagko kayo! kayong mga energy o dagko kayong mga syagit. And speaking of gagmay o dagko, naapotay gamay o dagko nga mga floats. Yes! Sa Pamulak Festival, Pamulak sa Kadewan Float. Alright, because we are going to welcome the next float. Again, this is still in the non-competing category. We have Republic Gas Corporation. Like the Bahay Kubo that is surrounded by trees, vegetables, and flora, this dainty float by the Republic Gas Corporation is adorned with flowers in bloom and with vegetables that are harvested to become a Filipino family's meal. And speaking of Filipino meal, amo ni ang favorite ni Supremo o Batang Quiapo. Uy, ako ang mantening kauban gabi, di ay na mo nagwala ako din natulog. Ang Pinoy Big Brother Celebrity Edition Big Winner, Ruben Gonzaga! Isang A naman siya, A, kadayawan, kadayawan, I-I-I, love you, ay perfect, na-memorize yun ang stepping sa ato ang dito na gabi. Happy to see you, Kuya Ruben! Again, that was from the Float of Republic Gas Corporation. Alright, so ladies and gentlemen, mauna ni ang atong last na non-competing na float. And sa mga umabot ng mga floats na atong makitaan, mauna na sila ang gamay o dako, ang atong mga competing floats. This is what I'm excited about. Excited ko ganina sa indak-indak. And excited na po ko sa gamay nga kategory. Pero I think hindi pa nato sila iwenta. Yes, because syempre mananaw po taong performance sa atong mga next na mga performers. At the RMC Petrogas Arena. Grabe. We had, if I'm not ba to, nga mga hiyas, no? Yes, 11. Yes. So sa kamutanan nga mga wala nakatanaw live dito sa Hiya sa Kadewan sa RMC Petrogas Arena, pwede pa ninyo tantahon balik online ang live nato dito. Yes, and of course, kauban nato karon ang atong new set of festival gems. Ang hiya sa Kalambuan, we have Bagobo Klata, Jada Rose, Jimiones. Sa panagiusa, gikan sa Bangsa Maranao, Muslima Dilipaw. And of course, giwanan punta ni Shane Marie B. Awe. Gigan sa Bagobo, Tagabawa, ang atong bagong hiyas sa Kadayawan. So nice to see you, ladies. Dabawan Grabe. News, kaway-kaway mo sa atong bagong mga festival gems. It's so nice to have them here and to bring 11 ethno-linguistic tribes of Davao City, making the 39th Kadayawan Festival a true celebration of culture. Yes, grabe. What a great way to kickstart in welcoming all the 11 ethno-linguistic tribes of our city, ang Garbo sa Davao. Atong sugdan at gikauban ang Ata tribe headed by their Deputy Mayor Roel Arthur Ali Jr. Maayong buntag! May Grabe. buntag sa inyo. Kani ato mga kaigsunan bitaw to sa RMC, grabe kaayo ang energy. Grabe nga dagkoong energy. O gidala nila ang energy karon din sa atong parada. Alright, so naapod ka ba nato ang Bagobo Klata Tribe inumanan sa ilang Deputy Mayor Erwin B. Adolfo. Yung padayaw, Bagobo Klata Tribe. Siyempre, diraan lang gikan atong hiya sa Kalambuan. Ang atong bagong hiya sa Kalambuan. Ato na pong sugaton o masigabong palakpakan ang atong mga kaigsunan gikan sa Bagobo, Tagabawa Tribe with their Deputy Mayor Cheryl U. Anino. Grabe, all smiles din sila, no? Kasi sila ang gikan sa ila ang bagong hiya sa Kadayawan.
Grabe sila kay naging great accomplishment to tanan na mga preparations. After 7 years? Tama ba? I'm not sure. I'm not really sure. Yeah, I think after 7 years, nibaling sa Bagobo Tagabawa Ang corona. sa Hiyas, sa Kadewan. O atong mga uban na atong mga kaigsunan gikan sa Matig Salog Drive kauban atong Deputy Mayor Carlito A. Quinto. Siyempre, naapon sila ilang galingon nga dancers. Si Deputy Mayor ba ni? Ang nagsayaw, dili. May bunta kaninda na nanalo sa mga chikitin. Salamat kaayo sa pag-uban sa amwa. Ganiya karon sa pamulak o indak-indak. Alright, so naapon ini Opo Manok, inubanan sa ato sa ilang Deputy Mayor Anthony L. Duyan. Alright, ikiay ang ilabyog-labyog Opo Manok Drive. Kaway-kaway sa lahat ng mga Dabawenyos. It's nice to see all of our tribes very proud of their heritage and their culture. And of course, looking into the fabrics that they are wearing, Elton, di ba? Mas ma-inlove pa jud ka sa tanang mga tribo din niya sa Davao. And we now have our brothers and sisters gikan sa Bangsa, Iranon, with their Deputy Mayor, pamikirin na Latif P. Arumpaca Jr. Kawai, mga bundag! Ubay-ubay po niya ang ato mga members sa Bangsa Iranon na naanini ubay sa ato paraga, no? And gisundan sila sa ato mga kauban gikan sa Bangsa Kagan. Kauban ang ilang Deputy Mayor Michael A. Mohamad. It's a bright, sunny Sunday. May bunta sa ato mga kaigsunan sa Bangsa Kagan. Pag-kiay-kiay na po na itong mga kaigsunan gikan sa Bangsa Maguindanao with their Deputy Mayor Gabriel Nakan. Actually, mura po sila i-atingin sa indak-indak na sa akong tindihan. Kaya maraming po sila ilang kaugaling ng mga drummers, ilang kaugaling ng mga dancers. Yes, and you did mention it and we're witnessing it right now. Our guests, the Pawenos also were able to witness the cultural presentation sa atong mga hiya sa Kadayawan. Nindot kaayo itong activity para sa ilaha. Naghanggit kayo salamat sa inyong kultura din sa Davao City. Nakauban po nato din ang Bangsa Maranao. Kauban ang ilang Deputy Mayor Rahima M. Usman Polao. And the Junior Deputy Mayor, Mayong Buntag. Alright, kaway-kaway o kiay-kiay. Sa tanan ng mga nananaw din sa Rojas Avenue, Moraoga, medyo nainitan na kita, so careful lang ta. Hopefully, naamoy inyo mga payong, na kompleto mo sa inyo mga dalang mga tubig. Yes, sunscreen, hydrate. bukas na to. Pag-init. Oga, sama sa kainit sa panahon na dapat nga na pagkainit ang atong pagdawat sa atong mga kaigsuunan nga bangsa sama kawawan ng ilang Deputy Mayor Esrelita Tangili. And the Junior Deputy Mayor. Grabe din ni Elton, nakaisa po na sa mga highlights atong na koronahan na nato ang bagong nga festival gem. Kay naligaw kay kita nakikita sa mga duty mayors. Yes, actually first time na po nakakita ang Junior Deputy Mayor. Oo. And now, to complete all the 11 ethno-linguistic tribes of Davao City, kauban nato itong mga kaigsunan gikan sa Bangsa Tausug. With the Deputy Mayor Ed Yamin Tahalul. Ang buntag! May buntag, mangayo daw si Carly Oghetres. Cute kaayo ang mga mga accessories o Bitaw na ka para mag-change look di ay ko, no? No, dapat sa next na pong accent, dili na po necklace. Yes, oo. Ay, good thing na. I'll collaborate with one of the ethno-linguistic tribes So, here ako in po Davao. dapat. Oo, ano. Kasi magsabot ng taon, sabay mo na tribo. IPI Pharmaceuticals Incorporated.
jud diri. Muduaw na jud ko dira sa bintana. O si nasa driver. Ma'am, sir. O di ba na lagi? Ana, bitaw ko. Ala sir, manawag jud ko. Pero anong isa lang kabag? Duha ba kami? Ay, salamat kaayo. Nadumog na jud ang mga pag-ampo. Daghang salamat rin ito sa kuwan. IPI Pharmaceutical, salamat kaayo. Wow, from 1 year, for 1 year supply na jud na ba? Again, daghang kay salamat IPI International Pharmaceutical Creative. Murag, padulong pa lang sila dali na dumog kung dito nila ganina Elton, no? So, pag-apri na lang sa portahan, nabalot na na yun, oy. So, Balutin mo. work yun eh, panungog-dungog na. Salamat po for your generosity. Happy 39th Kadayawan Festival. Thank you so Daghang much. salamat IPI. And up next is This is actually dear to my heart, and I'm really honored na makitaan sila diniya because I've neglected their previous event. So karon, nakitaan na dyan ako. Once again, DMMA College of Southern Philippines Marching Band. Sabaweños, the DMMA College of Southern Philippines, a leading tertiary education institution, offers top-tier programs in marine transportation, marine engineering, customs administration, hospitality management, hotel and restaurant services, and tourism management. Today, DMMA presents their marching band with majorettes forms inspired by the popular and dynamic Filipino group Beanie. Just as Beanie embodies excellence and creativity in the P-pop scene, the institution is committed to nurturing future leaders in our nation and across the globe. Alright, so sa tanan nga nakabalo sa choreography, pwede ninyo ubanan si Carly sa pag-sabay sa atong mga beanies tinigikan sa DMMA Marching Band. Kung kabalo ba kay Elton kanina, di ba, kay pangandoy ni mong Ronald McDonald. Ako po, pangandoy na ko sa una na maapil ko sa isa ka majorette. Kaso lang, naman ko ito'y lahing opportunity ba? So wala na nung ko naka-audition. Sige lang kay, dili lang ka major at nahiwa makang And you know, I would just like to commend, napakaganda na kanilang mga uniforms because you know what, this is a fun fact from DMMA. Every year, should na sila ka-excel and they are always taking part of the festivities of the Kadayawan Festival and making sure na grabe siya, well prepared siya kayo na So sila. every year, lahi-lahi yun ilang costume. Yes, every year, lahi-lahi siya ng ilang mga costumes. Di ba makita niyo mga guwapa ka, ang mga hilabi na po ang kauban sa ilang marching band.
the DMMA College of Southern Philippines. And that is our last contingent sa Indak-Indak sa Kadayawan and Pamunas sa Kadayawan here at Rojas